Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bori kanga ma koyra shenni wedi shiga baya shalam M5 RFB na conférence fotebi ngande journaliste conférence di channel barkante ka harandara ngane ga bayi har washi koyra channel shenni gina kai na harngate ne mali soje kambu février hando jirbi hinzantu bi alarba ani kuma ya fishi magari shi kuma ya fishi manodi gabishe ka albarka dange hube borishi da mali soje kushi ayyeka ne mali équipe de football kan shi gane les aigles kan ko coupe d'Afrique finale wara ay ni fo M5 militant e kunna ngi gina bori kulmani way kango malira do kango tari andi kuma albarka da mir ko mi hakata kupu makata malira fo yana way banda e channel banta ke ni har ngate ni décembre hando kambi sanga jiddu waraka cindi kan na conférence di channel barkante kan harara ngati ne transition taka kan da M5 gadiya taka kan da gaba labo mugo wodi shamin har inne mo transition of fonda kam bonago manti fonda hen irga bi mabar mi damar une transition de rupture avec l'ordre ancien haya kan cindaga te labor har sara kan cindaga te ima bar mi damar wit channel barkante kinya ay wa honzaro aga to handu taci kan transition o shinti irba handu taka o banda girma goro illa kalor mahar malian istaka fondirga di transition o goro irka ka la sabu yante la sabu jina kinna tengati irgarkanti hannin kirga bayi be kam hunhunwa shin jina kinna har maliyan shi kanna bongay di kan ciminomo ngati maliwo lama kangara mati demokrasi ma yo de barak president on danga hugo bore izo danga bore kanga mana danga soje boydi no hakiba deni gate labo shi malize nafaguna shi sharia guna isha hakul guna woki ba de nigati sharia kulim mazi ga berberi go ki gaba irka kala sabaya folla ka ngano barana ga tewo wo kan barame de ta hanin civilian mate hon soje no mate hoy ma bore en digi dan kasu irka kala sabu bori kan ga himaka hurkasu kan na hasarote malira kan na bori wi kan nal manozi noro kan votan dia madu larme madu a milliard jember fonda milliard zangu hinkanda milliard waranza noro dim bori kananga bori kanna hasara ikul goni ga draba mu qura hakushi donc barme mana ka hinoro taka kan diga go hundir man darba in zan tongati bori kan goni ga labodi mouvement armé kan shi ba mali manyo mahara mouvement terroriste kanga bori wi kanga haso irka ka di handu ta ka wori no nungu boba en di labor ka gar handin bori nen de ibe ka hu bori maka hakikat da bari wi soka bindi ne soja no ka ka ne ngene hino irka kala sab ganda kul barna ga hasara ina nungu en di sikasu ka jolo yoroso kolonjeba kuchala tominia san nyono haka banamba hakoy halkul kanihe dala wo gora takawura mala bori handu tacinde cergama woshi num boba la bori ma fatta noro hereya wayna hune herwa gi man ninka dirngasi bora wiyano da hasara kan gona gati ngashan mushin karandi woshi bori gi di an songo gawo tumbutu mauti bori ga fatta ka marchante insécurité au contrôle irka ka maki la sabu ko ne kanti soje wi haye kan she bori fatta handin kan ibi ka mun hinwar haylali kul kan bori kindigi igani mashiti wodi kul goni gate kala kan tontuni iga bori digi dan kasuta kan diba republiko mali sharia en ta kan diga barmi ishiyar daga bori kini wi bori kan na bori wi isha kuti shagi man dibi ka mun hinwar ka election e solumo hasarunda zetari mashika ka tara irka ka dishi wodin fonda sharia mu shinga fonda san ene bore no shilbayfu gono kan shiga ne seni commission électorale nationale indépendante
décret ni naza janvier hando jirbi yahar kana ina tusi na kana shino disu janvier hando jirbi yahar dika kala sabu janvier hando jirbi wikindi far ina parti politique de société civile nda kwande bobe ni convoqué kani makaka charguna takanda sharia yanga barme election itakanda charte de parti kaka marga janvier hando jirbi waran cindi gwa ko jirbi wanka cindi ya gouvernement hunde seni o kina disu ina seni o invité amaka marga wer ça veut dire que ngay décret o yada no donc ka kala sabu kan hinino kan ashi sharia la sabu si aywa ha kan ceba mo kan boriga ceba shi sharia la sabu dalil beri bero ngati kwanda kina gorani kina ngano mo kaka sharia yamboti diga na chez santé conseil national de transition conseil national de transition taka kan de charte de transition na magor ihuna bandi taka adali décret en kan zandi taka kan ni goro imani ihuni bandi bori kanga himaka hurara kwande kulmaniza région kulmaniza cercle kulmaniza soje no mo cia borenche ngay bureau ora iga mawi han ni wodi no kaka député malima wodi chem 5 ni ngashi yadda illégal et illégitime ima te sharia bon ima te bori mani ini ama tous ko ni na plainte dam plainte agi hunde ka signé inna samba cour suprême inna santé de makam malien shi baga ashinka ur malien assemblée do gor ayne bore che mondi la sabu l'accord d'Alger nga gorandiyan nga tabatiyan taka kandi goni gate hon ashi fonda kula ayna bore la kale zumandi aga to jiri yagga du 17 au 24 janvier 2012 garay soji tangam agal hok girbi yeni na tiga tangam hano kangay wangu jina wi ben malfaize bangari kaki dinda fofu ni surgu bore de l'arabe kangira kanga tangam mali armée wala woni ka jinde kini jare gunde kutu mané feji le 25 janvier hando jibo waran ko cindi iddu gwa ngari ni fiji cindir ka kala sabu gir yagga bandaga le 25 janvier 2021 ngara soje we hino kangir bo ka délégation samba kidal borgu ministre bu ine jirbin kanonge gati nganda sema bori mundu ka wafuku mutaka kan ngi wuce ban za sema bori du ni darga ina ministre tachizira ina nge boranzi ni dan sente wodi kul sema gona ga ne nganda hino bori man wafuku ka hagar me bori la kale zidi donc ko kida ine jirbi hin kanonge gati ngenge muradi hansi sinir ka kala sabu leer hin kaninati boran kan ni jirbi hinga shanga leer hin kaninati zurka wiliya zinki hawandi ni kainandi halangay soja fu kan ngey délégation wara cinnanati e sema soja no haka azawa drapeau gaga akanga nana photo sa inne soje kanini wi le 24 janvier 2012 kanini fiji le 25 janvier wodi na hanu di anniversaire ngari ko mali ha wondi takaw kida izuru yekati inna ma ci la sabu ko le 25 janvier di nangala semaine réunion te semaine base militaire no ngai gate gaw région ka population sécurisée gourmand hausa indi cheme boro takaw don hala hul gore kan shab politique go kala soje we hunda bore kini zaki da hinora ishi be mu hakan shangi ka parce que bore we ku kan ko kida afu kurshira kan marché juin dirbi gwa ga haka juin hala hinu ga afu kursha jare na video wonte kanange go M5 control donc wakani ko yati irwe amana tirga hakan shi maka to inna la sabu parce que goy kul kan shi tenda fonda ta kawo don matiya abirka gar handin kan sai mane base militaire no zone de défense no ngi tri gawo region gouvernement manachala communauté international bora kudan ça veut dire que hayno kan ganni ka wafuka parce que din ka mana wafuka gi mi maka fatika ngi shi yadda
surtout que ni hongandi kanti Mali wora 2020 jiro kambisa le 30 janvier gouvernement on a décret fozaka opération militaire fosi kan shigane Maliko ngamo occupé Menaka, Kidal, Gao, Tombouctou, Mopti, Ségou. Pour que nous ayons kala terroriste goni galabodi. Malima Kwande Gorandi opération Beri Gorandi kangi hinkalabodi kati konanda kena. Ngei l'opération Maliko nga le front, le théâtre Est, ngati menakanda kidanda gaw. Théâtre Ouest, ngati tawdeni ndu tumbu tunda Ségou nda Mopti. Théâtre Est nga commandement ngo gawanago. Théâtre Ouest nga commandement ngo Sibari. Wogo dogora hantumandi aman hunagi imana abroger. Taka fonda sema no makui ngano gouvernement makui no dila handi zaro kul sema margouti kane kanti ngana base taga yam gorandi malla opération Maliko lam cinnatia gouvernement ngo shishala communauté internationale shishala wala c'est niche provocation wo c'est niche imahawgi Mali shiada parce que wo kan semanati accord hunde naga violer accord d'Alger les arrangements sécuritaires wo kan huru mouvement ende chargami ga violer arrangement au kanté papier kini signa hanni kam Moussa Marakui 2014 kan kidal hu Mali kona hay kini hantum wodi mo igi violé ça veut dire que c'est comme une chino donc il ne soje wi ishibe hakan shangi kaw parce que goyo kalli go mantinge goyo no in kani mo koy wangu ntim kani makaka politique goyti aussi ni chez Gaba il faut que ça soit très clair ama ma faham imam mar M5 shiada Mali shiada bolkuli shiada makaki labo fershi bori kul kan goni ga goy kubara iga goy biroyal iga dargar iga fatiga ka ilko gi kul hawndi borku kan nema Mali jamna ka Mali ze zambir ko gani hawndi irshi yadda mo borku makaka Mali jamni go gorganda ay ni she Mali ngi man kaka tu imane ngi shiada Mali majam wodi she na appelte Mali ngi kulshi we kan go tari we kan go Malira ka hummena ka hakoy Kidal haka gawo haka tumbutu haka Mopti haka Ségou haka Sikasso haka Bamako hakoy Kulikoro hakoy Kay région ngi kul bari matu hankan M5 ni ma fatta kanangi shiada ima Mali zamba ngi shiada ima Mali jamna ngi shiada ima Mali nere ngi shiada ima Mali kangandi gusura woti mise en garde au Kénate soje wishi mise en garde au Kénate communauté internationale mise en garde au Kénate bori kulche kango zamba fondara da Mali nero fondara wodi nti chennel barkante kini har chenni kwara kini har ngati warga mine Bamako ni gol son diga bore hugo kiri ne hugo kiri anu amanate kala labuno kam bore shami ko hucina ani shen da bonna sharia fonda guna borgo hinka ni yici amma da sharia no macin sha to jirwan zakam bore goni ga cini man borko lugo kiri gouvernement kambisa in kashi fahamu wushi in kanto hannin kan bore ga fatta kan ibi kam hunno mai no kama aeroport hugo kiri ro shanuka borko manama gouvernement hunde kangora transition gouvernement priorité na goy kage himakiti char de transition wara hugo kiri no charo amma ga himandi way kan ko Kidal boy kan ko Kidal hakoy Mali hawani hannin kan bore ga tungi be kashi afu kulshino kan go M5 bandi jarin ka video ante kanange shiadde be kam hono hinor wodi no mati ministre ho jare dami go ngay ho be ne mi shi hakula wodi ni gi marga charga hakoy Kidal kanange mo ko Mali representer afalla ka don bore kan go no higani mo ko bore hube keri aéroport hannin kan bore ga tangam kan be kam hono hinor afu kulshino kangir banda handi borku be num kalli huni kakati ministre wodi mbarni gani mo ko bore hugo ke donc ay niche M5 woka gahar amana ne bore gonde kimi teranga ngey wanande wala manti ngey wanande wala hinobe hinki ke wala sinki woki nahar
ngati teranga ma cinshe gouvernement i kam bisa ga to jir waranzi mani nishi mashikina cinsha ga to jir wanzi mani kai ihin kanto wo kan ga jasa haiku inda kimino ka aeroport sabu kan shigi ke mi ma ko be kurke amma bore en gono ki ni chez les intouchables bore en gono kan ga hugo shitidu wedi hino protéger bore en gono al manko ni beri en gono ga hugo shitidu donc ça veut dire que Mali o citoyen du minga barara première qualité gi nangati we kan hugo shitidu deuxième qualité ngati we ko hugo gike ka réfugié entene da bamu kora réfugié mohun au nord réfugié mohun san bamako bare maka ka réfugié kan ka continue senu da tabakoro da zone aéroportière ni so wishi nda wora fondo wo se ni sima commission nationale d'enquête sigi mo commission sigi kan bor ko murar irma kaka fam cimbara ha wo ciranda ganda parce que bore non borkando na aga zamba aga tariya gi zafur tarite borshinka yadda donc hay ki goni gi har ki gana aéroport o licence mo kaka una kona den dange man wuti a shine wo cimino wala tarino mima commission gor bori kuma di kimo kangare ndigo ko kiri mo bori kulu ge kiri ndi shu ge kiri ma fanda bori witi channel barkante kini har shenni kora kai na har ngate ne ay gabaya transition jina bori la college mandi hafwa ay hinza hanu kan bori ga kun be kam hinwa a dalil beri hinza ngano bori igina ngati ne accord d'Alger takakan di be ka gona ga appliquer danganda mouvement armé de communauté internationale dirman hawdi mali ga dernen de jiri ji borin kala sabu kan tinka mali zam wota dalil dina kan shi bori za insécurité mo tonton daga ku ga bori wi ga bori zi ga hakulte donc bori yanda ngi man gor mali makama der ndangi ka gor mali makama der ihin kanto injustice taji sharia shi ha kurshten da fonda kal haya kan oligarchie bori kan go non nangay ko bori gaba wudi demati illa sabodi na barnya gate accord d'Alger ha korwe kan cin in ka jasa ka hayanka tontoni injustice so ha ma jasa ka tontona ga aéroport ki ko akay ngane ni gwe kan ko yikere nanga shan harwash al fukare na miskine boni ko gange ko yikere boren ki na haya nerishi ino terrain nerishi gange ko yikere bori gono kan go shikirani dawidi hino bori no wala ngay bakay no bore ngono kam go sikere zal mon kuni injustice wo go hayra hay kan si bori tunu be kashan in zanto election nda voto wi hini ndashi go nda voto ka bori mo voti maka men da kaka tunun kam ba voto wi ka shinko zamma zai ha gora hinwar ça veut dire que election si ba france wo shi député en vota bandaga ki ka gabi ke be kanu majorité wo shi bori to ay wa dalil hinzawo kan shi bori marga ka tuni be kashi accord d'Alger injustice nde election condition hiza okugo ne maliro hiza okugo ha kan take dare nanga shan harwashi injustice kango naga te sonde na harwashi election itaka kan digo ni shi préparer bodo zima bangi ma hay mélanger ngi mi za futa ngi ma zingi ma ibeka borfo zangi ma gor ni malemi bonko kai ni sha hinzawo nda bori ka kala sabu kanti wo barenne wore ngabi na zari kula dali na muhur kabira aga tun mura kan bori shi kora ki critique ko malay makaka tun kani mako ka tun bon ko don ngishi bangi no ko wodi hano agona ga ka kene ken wo shi wat kule gani shi mangi bon hawli transition o fonda kam bona bi ma barmi ndi continue mana barmi aga tonungo kam bori ga tuni mana transition o hinu hunde no ngishi baga wodi shi ni shi mangi bon hawli ayna benin dan nasar shi ni sha bonna tandar sali wote hakena hari shi ma billa kale bori madi am hurbongera damar hurbongera ngeno manne kadu hakan gar malien shi ngi bungu singiri indépendance souveraineté burtin tarishan burtu makaka zikasta ko nasibi o fondo wotel habar bere kini har ngene bayi haro shukure shanal